اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. الحمد لله رب العالمين. أيرك لنا كفكل تحكرن من المعروف شيئا. هذا ما دين كان نجومبار فويلا ناك دويا. ebe ton kodola tumado ka arjino kono do yere sababu bola anka sigdan anka baroke yorola al nasr lalili kan kungurunin dila ama meme se faralanka famiyale fitini ka kan kanyana ma latikena latikel ko mana obe allah selilan nafa ayre be fola minu yene aban nafa an karamo anka imamu menanye alhamdulillah an klala fitri sella arkamu kono alhamdulillah lalili kama bulu ka di amma anka tomba ni kamele don bela ka funi surtout an minnu gardiya bɛnnen bɛ tunkansigi ma an bɛ Alahu taala dali kuma minnu fɔtɔ a yɛrɛ ye minnu fɔ minnu bɛ kan ka kafa a bolo sanga ni waati bɛɛ kan tulo kɛ tulo kunnandiw ye ka baaraw nɔgɔya an ye Ala m'o kɛra an ye kumakan dɔw remarqué an ka maaba dɔw da wajibili kɛnɛ caman kan kuma nin ka di ne ye kosɛbɛ kuma nin ye mun ye ni karamɔgɔ b'an na wajibili la waati waati a bɛ fɔ waati waati wajibili diyala dɛ kuma nin kuma ɲuman b'ale kuma min fɔla wajibili la o labaara le ka kan ka sɔnɔya an ye o de b'a to wajibili diya ani ka baara k'a la a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais wajibili diya la n k'a lamɛn ka ɲa n sawala i don ma taa a bila i ka kɛwale la a bɛ komi zéro le donc an bɛ Alahu taala dali kumakan n'a bɛ fɔ an ye karamɔgɔ bolo sanga ni waati bɛɛ bilasirali ɲuman na k'a baaraw nɔgɔya an ye Ala m'o kɛra ni Alahu taala sɔnna an bɛna kuma di kuma donso ma ni Alahu taala sɔnna ko ka kodi kotigi ma ko ka adi afobaga ɲuman ma ni Alahu taala sɔnna an ka sheku an mako bɛ ladilikan na inshallah. alhamdulillah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam wa rahmatullah. an bɛ Ala fo an b'a waleɲuman dɔn an b'a tanu an bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini a fɛ a ko kɛ jɔn samati ka Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam ka ini masaba Ala fɛ an bɛna sigi min kɛ ni Ala k'a kɛ sigi kunnandi ye Ala k'a kɛ sigi hɛrɛma ye k'a kɛ sigi barikale ye. bon minnu ye sigida sɔrɔ an bɛ foli lase u ma bon minnu yɛrɛ fɛnɛ ma sɔrɔ ni o ŋaniya bɛ yan parce que an bɛ jamana min na an bɛ baara kɛ jamana de kan donc bɛɛ tɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais hali ni ma kelen ye kɛnɛ sɔrɔ o bɛ se ka silamɛ bɛɛ lawasa parce que bi de an bɛ jɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam a ko zimmatul muslimina wa fi riwaya zimmatul mu'minina wahida tas'a biha adnahum ko silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma ye kuma kelen silamɛ bɛɛ ka layiru ka ye layiru kelen ye hali an tɛ mɔgɔ min jate an cɛla société la o kelen pe bɛ se ka taa ni an bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kuma yɔrɔ bɛɛ la a kɛlen bɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen an ka considération t'a kan an ka bonya t'a kan an t'a jate hali n'a nana an tɛ bɔ an cogo la quoi yɔrɔ fana bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o nana bɛɛ b'a dɔn ko dɔ nana mais dɔ bɛ yen o bɛ na ka tɛmɛ mɔgɔw tɛ bɔ o cogo la o mɔgɔ sugu ko kelen bɛ se ka taa diɲɛ silamɛ bɛ tɔgɔ la kuma fɔ Ala kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam. bon kuma nin bɛ fɔ waati min o y'a sɔrɔ danaya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ bɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛ waati min na sisan kelen bɛ komi olu danayaw olu bɛnw bon olu de bɛ ka dɔgɔya bon n'o dɔgɔyara o de ka jugu an ka société ma quoi voilà o de ka jugu an ka société ma bon kuma dɔ la ne yɛrɛ mana voyager ni n taara an ka villagew la bon n bɛ darisu sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔ t'a ka darisu di yan parce que waati dɔ la an dɔgɔmanninw an tun bɛ taga congéw kɛ villagew la an tun bɛ fɛn dɔ sɔrɔ village la tiɲɛ na ni n taara sisan n bɛ taa sɔrɔ olu tɛ yen bon n bɛ village fɔ parce que o de ye exemple frappant ye n'o tɛ Bamako mais capitale ba ninnu bɛɛ la a bɛ yɔrɔ bɛɛ la sisan quoi fɔlɔ an mɔmɛcɛ ninnu n'o y'an mɔkɛw ye an bɛnba ninnu an'an faw t'a sɔrɔ famille bɛɛ tun ye famille ba kelen de voilà famille bɛɛ den cayara cogo o cogo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan faw tun tɛ sɔn denw ka bɔ quoi an yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya wagati min na fo mansaw bɛ danga yɛrɛ don ni aw bɔra ɲɔgɔn kan hali n salen n ka danga b'aw kɔ n ka duwawu t'aw kɔ mais diinɛ sira tɛ quoi u ka faamuya sira de don n'o tɛ n'aw bɔra ɲɔgɔn kan problème si tɛ yen ni kɛlɛ tɛ yen kɔni problème tɛ yen mais olu tun bɛ siran aw tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kan ni kɛlɛ tɛ quoi tellement cohésion tun bɛ yen cogo min mɔgɔw tun ye ɲɔgɔn faamu bɛɛ tun ka ko ye kelen olu yɛrɛ bolo an tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kan fɔ n'a kɛra farali de bon ni farali dun kɛra cɛkɔrɔba bɛ danga don musokɔrɔba bɛ danga don parce que o y'ale ka kabila cilen de
ne bɛ exemple ta an yɛrɛ la an kun bɛ taga village la wagati min na an bɛ taa sɔrɔ famille kelen famille belebeleba kelen i bɛ taa dutigi 8-9 i bɛ taa sɔrɔ famille ba kelen kɔnɔ o dutigi bɛɛ ye an faw ye bon an fa minnu bɛ yen olu fana t'u yɛrɛ jate dutigi ye olu fana kɔrɔ min bɛ yen o de ye dutigi ye hali min tɛ kɔrɔkɛ den ye n'i taara i fa b'i bila de t'i dantigɛ dutigi ye ale yɛrɛ de bɛ kɔrɔkɛ yirila taga o fɛ yen k'o de ye dutigi ye quoi bon u kun kɛlen don ka organisation dɔ kɛ vraiment kun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ chaque lundi et mardi fa fara den kan bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ taa sɛnɛ kɛ dutigi kɔrɔba ka foro la chaque lundi et mardi comme ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ ye semaine kɔnɔ o ye don 2 d'ale ma bon ale yɛrɛ dɔgɔnin minnu bɛ yen n'o y'an faw ye a n'a minnu ye denw ye bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taga o tile 2 ka daminɛ sɔgɔma fo 13h ou 14h a b'o bɛɛ k'ale bolo bon heure 1 pe de b'aw bolo mais heure 2 kuma dɔ la ni aw kunna jara repos la wulada fɛ aw yɛrɛ fa ka foro a bɛ taga yen bon sɔgɔmada fɛ o ye cɛkɔrɔba ka foro ye bon ale fana ta kɔfɛ mun b'ale suit directement a bɛ taa o fana fɛ o dugusɛjɛ mais o ta ye tile kelen ye o fana dugusɛjɛ a bɛ taga o fana dɔgɔnin fana fɛ yen o fana dugusɛjɛ a bɛ to o fana dɔgɔnin fɛ yen bon a b'a kɛ ten fo ka taga semaine bɛɛ lajɛlen dafa ni dumuni kuma yɛrɛ sera kuma dɔ la dumuni tasa min na fɛn fɛn ye cɛkɔrɔba ye u bolo de ka tasa bila fan kelen fɛ olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan daraka tilelafana surafana u bɛ jɛ ka dumuni kɛ musokɔrɔbaw minnu ye tobili kɛ olu fana bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen bon denmisɛnninnakaw cɛman olu bɛ fara ɲɔgɔn kan musoman olu bɛ fara ɲɔgɔn kan aw tɛ ɲagami ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka tasa don bɛɛ n'i ka dumuni filen don bɛɛ dumuni kɛ o cogo la a fɛn min dɔ bɛ yen n'i kun donna a bɛ k'i ɲɛna ko cérémonie dɔ de kun bɛ yen quoi mariage dɔ de bɛ yen walima baptême dɔ mais funérailles dɔ bɛ yen a bɛ k'i ɲɛna i t'a miiri k'a fɔ ko nin ye ordinaire sugu dɔ de y'aw ni ɲɔgɔn cɛ tellement jama ka ca kosɛbɛ mais o système nana bila bi bɛɛ taara i ka fan fɛ voilà bɛɛ n'i ka côté bon fa bɛɛ n'a den fa ni an baw ni denw olu bɛ fan dɔ fɛ nin fana fa n'a ka famille bɛ nin fana ta an bɛɛ dispersera quoi a bɛ ɲɔgɔn kalama mais jɛ ka baara min kun bɛ yen o jɛ ka baara banna bon hakili min ye nin fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ la an b'a ye k'an to ɲɔgɔn kan an tɛ développer o bɛɛ k'an ka faamu ye mais cɛkɔrɔbaw bolo k'an to ɲɔgɔn kan juguw tɛ s'an na quoi olu tun b'a dabɔ o de kama maa damaw ka ca juguw tɛ s'aw la parce que u bɛ siran quoi e kelen tɛ tuguni ni mɔgɔ ye fɛn kɛ e la sisan Umaru e kelen tɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn fɛn b'e kɔfɛ kabila fɛn fɛn b'e bolo a bɛɛ bɛna lié de kɔfɛ sisan mun de la ye nin kɛ hali e jo b'a la e jo t'a la o kun t'o ɲini quoi a sera an ka mɔgɔ ma dɔrɔn a banna o bɛ fara e de kan dɔrɔn o bɛ jugu kɛlɛ bon cɛkɔrɔbaw tun b'o ka famille ninnu bɛɛ dilan o cogo de la bon u bɛ kabila dilan ten u bɛ fɛn bɛɛ dilan ten bon n'i y'o lajɛ o bɛ wolo ni mun ye diinɛ nalen o de ye solidarité ye an yɛrɛ dama bɛ se ka tada minnu kɛ cogo min an bɛ se ka bɛn ko la an bɛ se ka don ɲɔgɔn na an kana fara fara parce que kira yɛrɛ siranna mun ye ani sahabaw ka kumaw la ka caya n'i y'a compter bɔ a caman na kira bɛ kangari da mun na a kana fara quoi bon farali bɛ kɛ mun kɔfɛ bɛn jɛ kɔfɛ de farali bɛ na quoi bon farali dɔw dun bɛ yen n'aw farala i yɛrɛ bɛ sigi k'i miiri kuma dɔ la hali ne ni karisa kun kana jɛ kɛ o ka fisa aw farali min kɛra sisan parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ i ni dɔ kana fara ɲɔgɔn kan o ka fisa aw farali ɲɔgɔn kan o ka tila ka fara a ma ɲi cogo si la bon sisan a bɛ haramiya an ma an minnu kelen filɛ ka ɲɔgɔn dɔn sisan mɔgɔw k'aw ye ɲɔgɔn fɛ k'aw dɔn ɲɔgɔn fɛ bi sini olu ka tila ka ye bɛɛ taara i ka kan na bɛɛ bɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma bɛɛ fara farala bɔ tigɛ tigɛra hali aw kun kana fara ɲɔgɔn kan o ka fisa n'o ye voilà o tɛ se k'a lakale quoi hali aw kun kana fara ɲɔgɔn kan fɛn ɲuman tɛ quoi bon ni dun ye ko ninnu lajɛ bi a kɛlen bɛ komi africains tagabolo de b'a ka kɛ farali ye waati min an ye minnu na gosi ko silamɛ tɛ olu bɛ ka ɲɔgɔn ɲini ka fara ɲɔgɔn kan o waati kelen Afrique bɛ k'i kɔ don ɲɔgɔn na bon n'a fɔra ko Afrique an bɛɛ b'a kɔnɔ a ye religion n'a ye tini n'a fɛn bɛɛ an bɛɛ de don parce que fɛn dɔ bɛ yen n'o donna i jeli la hali n'i kɛra silamɛ i b'a baara kɛ quoi donc farali nin fɛn ɲuman tɛ voilà ala yɛrɛ b'a fɔ wala tafarraqu a kana fara fara ala kira yɛrɛ bɛ kangari da sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam hali fɛn dɔ bɛ yen fɛnba tɛ kira b'a nɔgɔya nɔgɔyali kun ye mun ye parce que n'a nana n'a ye dɔ ka hakilina la dɔrɔn a tɛna bɛn dɔw ma bon n'a ma bɛn dɔw ma dɔrɔn ɛniw bɛ na harakiniw bɛ na bon dɔ bɛ juguya sigi a dusukun na ka taga dɔw ma farafarali bɛ na bon n'aw farafarala dɔrɔn o de bɛ adamaden barika ban
Allah de fɔ quoi wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum akana ɲɔgɔn sama n'o kɛra dɔrɔn o bɛ fara barikaw bɛ ban jugu yɛrɛ tɛ siran aw ɲɛ tuguni yɛrɛ jugu tɛ siran aw ɲɛ mais ni aw kɛra k'aw tɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ tɛ ɲuman fɔ dɔ ma kɔfɛ dɔ bɛ dɔ lagosi a kɔfɛ hali n'aw kɛra famille kelen ye minnu bɛ ka fɛn dɔ labɛn aw kɔ u ja bɛ jɔ aw ɲɛ u tɛ siran fɔlɔ i tun b'a ye an ka société la ni aw bɛ ka dɔ kɔrɔfɔ k'a tigi ma fɔ a kɔfɛ ko a bɛ k'a kɔrɔfɔ n'a tigi hali a balimakɛ dɔ tɛmɛtɔ la gansan n'aw sigilen y'o ye dɔrɔn bɛɛ b'i makun voilà bɛɛ b'i makun parce que n'aw ma makun n'a kɔrɔkɛ y'a mɛn ou bien n'a dɔgɔnin y'a mɛn aw tɛ kɔrɔfɔli wɛrɛ kɛ tuguni voilà parce que ale bɛ kɔrɔkɛ ka kɛlɛ k'a place la k'a sɔrɔ kɔrɔkɛ t'a kalama yɛrɛ tellement ma ɲɔgɔn nabila quoi nka bi i bɛ dɔgɔnin kɔrɔfɔ kɔrɔkɛ yɛrɛ b'i da don a la ka fara aw k'a dɔgɔkɛ kama i m'a ye wa walima n'i bɛ ka kɔrɔkɛ kɔrɔfɔ dɔgɔnin yɛrɛ bɛ fara aw kan a bɛ dɔ fɔ kɔrɔkɛ ma voilà aw yɛrɛ tɛ mun dɔn a la dɔgɔnin yɛrɛ de b'o fɔ aw ye fa b'i kale ne yɛrɛ baden kɔrɔkɛ don n baden dɔgɔnin don an bɛɛ bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ n b'a dɔn de a yɛrɛ bɛ dɔ fɔ i bɛ taa sɔrɔ famille kɔnɔ kibaruya dɔw bɛ yen minnu dogolen don kɔnɔna la kɛnɛmamɔgɔw t'a dɔn mais a b'a bɛ dévoiler voilà a tɛ ɲuman fɔ a balimakɛ ma tuguni bon kabini o kɛra dɔrɔn déchirure nana an ka du kɔnɔnaw la i m'a ye du barika banna sisan parce que mɔgɔw tun bɛ siran aw ɲɛ ko aw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko union de tun bɛ yen mais kɛnɛmamɔgɔw y'a dɔn sisan union tɛ yen tuguni o tuma na o ja bɛ jɔ an ɲɛ o tɛ siran tuguni bon kabila bɛ kɛ ten dugu bɛ kɛ ten jamana bɛ kɛ ten voilà kabila bɛ kɛ ten dugu bɛ kɛ ten jamana bɛ kɛ parce que ni aw cira dɔrɔn o y'aw barika bannen fanga foyi t'aw la tuguni c'est pour cela kira ye barrière da waati ni sahaba fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn sama na a bɛ bɛɛ ka jo d'i ma cogo dɔ la hali ni i jo t'a la a b'a f'i ye manière dɔ la mun t'i tɔɔrɔ mun t'i dusu tiɲɛ f'i bɛ muruti k'i bɛ bɔ silakunta kɛ ten voilà a b'a f'i ye d'une manière i yɛrɛ b'a faamu sagesse la quoi i b'a faamu ka sɔrɔ i ma dimi kira kun b'o de kɛ quoi mais n'i nana hali mɔgɔ dɔ a jo tɛ ko dɔ la jama la i sina k'a jalaki ten a dusu bɛ bɔ de quoi voilà a dusu bɛ bɔ mais n'i y'a fɔ a ye ni kulonkɛ kuma ye walima n'a fɔ i jo mais ni température baissera kuma min i b'a wele kɛrɛfɛ vraiment komi jama de kun bɛ yen mais yɔrɔnin na i kun jo t'a la a b'a faamu o la mais n'i y'a dénigrer jama la dɔrɔn k'a saboter k'a lagosi a dusu bɛ bɔ n'aw ma kunnaja fo ka mun kɛ a tɛ k'aw fɛ tuguni bon kira y'o bɛɛ de ye k'o to yen walasa ka jama kana fara voilà o de ye hali umma yɛrɛ ye i m'a ye a ka fɛn tɔgɔ nin umma tɛ wa voilà umma kɔrɔ belebele de b'a la quoi voilà umma ye nation ye a bɛ se ka faamu jamana ye mais silamɛya umma tɛ jamana ye dɛ samana umma ye communauté de ye i n'a fɔ communauté musulmane o y'o ye o de kama Alahu taala yɛrɛ ko Ibrahima ma alayhi salatu wasalam inna Ibrahima kana umma Ibrahima kelen pe kɛra silamɛ bɛɛ lajɛlen ka représentant ye a kelen pe munna parce que mun ka di Ala ye a y'o kɛ mun man di Ala ye a y'o to ye Ala fana Ibrahima kelen pe kɛ umma ye quoi a ka wagati la hali ni mɔgɔ si tun tɛ silamɛ ye yanni wagati dɔ ka se a kelen pe de tun ye silamɛ ye voilà yan'a ka muso furu a kelen pe c'est pour cela Ibrahima ka lahala ni a kan k'an sɔn hakili la quoi parce que kuma dɔ la aw ka famille na i bɛ taa sɔrɔ e kelen pe de y'a faamu mais est ce que e bɛ sabali famille kɔnɔ i kɛlen silamɛ ye mɔgɔ si t'a ka fɛn f'i ma e yɛrɛ ka sabali k'i bɛ mɔgɔw nɛgɛn ka don o sabali tɛ mɔgɔ caman na caman b'a ye dɔrɔn kelen pe don se ka supporter ale bɛ bɔ ka sɔrɔ mɔgɔw ma foyi k'a la a yɛrɛ de bɛ d'i ma yɛrɛ ma ten dɔrɔn n ye silamɛ ye balimaw ma faamu a bɛ bɔ ten o mɛ misaliya la a bɛ tubabula yan sisan e nana i bɛnna sigida min ma i bɛ fɛ k'i ka diinɛ baara cogo min na i ma fɛrɛ kosɛbɛ bon yanni ka to yen minnu tɛ silamɛ olu ka ɲɛbɔ i fɛ n'i ka comportement ye o sabali tɛ mɔgɔ caman minɛ an bɛ se ka déménager an bɛ yan bila parce que silamɛ tɛ yan mɔgɔw tɛ n fɛ n yɛrɛ siranna n taara n'u ko bi agresser wajibi don i bɛ yɔrɔ bila mais n'o ma kɛ e kan ka to yen laala wa asa e ka sabatili o bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu yɛrɛ fana tuubi k'olu yɛrɛ fana kɛ silamɛ ye ka fara e yɛrɛ kan mais ni e ma sabali e ma sabati donc e fana bɛ taga c'est pour cela Ibrahima ka kisa ni leçon belebele de don an bɛɛ ma quoi gwansama to Ala ko Ibrahima ma ko umma gwansama to parce que kɛna umma ale kun ye nation de parce que ka mɔgɔ dɔ minɛ ka kelen pe minɛ hali a fa n'a ba bɛɛ taara contrôle la ka kelen pe minɛ ka fili tasuma na a ma foyi kɛ mɔgɔ la
ala kan kisi jɛnɛya o t'a ka ko la, suɲɛli o t'a ka ko la, mɔgɔ ma kuma o t'a ka ko la, fagali o t'a ka ko la, foyi tɛ yen fo ala ye kelen ye. o ma bɛn mɔgɔw ma k'a minɛ a fa yɛrɛ b'a la a ba b'a la k'a minɛ ka taa fili tasuma na. mɛ n'i ye ko to ala t'a la ala fɛnɛ b'a dɔ ye o fana ibrahima kelen de ka kisa ye quoi. a fililen tasuma na ala yɛrɛ ko tasuma ma k'a ka kɛ nɛnɛ ye. wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim. ala ko tasuma ka kɛ kisi ni nɛnɛ ye ibrahima ka kelen pe. wala a bɔli min kɛra olu le kɔfɛ sa furu nana n'an ba sarata sɔrɔl'o la silamɛ bɛ ka continuer dɔɔni dɔɔni fo kana ayiwa ala y'a garijɛgɛ mɔgɔ hakɛ min na fa ka tila ka n'o sɔrɔ wajibi la i bɛ tila k'a dɔw la ko ja a kun kan ka kɛ umma ye. wala c'est pour cela n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ an ni yahudiyaw ni chrétienw bɛɛ bɛnnen bɛ tɔgɔ min na ibrahim don i bɛ ibrahima tɔgɔ mɛn yahudiyaw la i b'a ye chrétienw na i b'a ye an yɛrɛ la ibrahima tɔgɔ yɛrɛ bɛ da fɛn dɔ la hali adamaden tɛ yɛrɛ parce que liban kɔ dɔ bɛ yen ibrahima tɔgɔ don wala ka filevu dɔ tɔgɔ da a la quoi. magan yɛrɛ a yɛrɛ taara y'a ye sariw mun dɔnnen don ni sariw bɛɛ ye sariwul khalil wala sira boulevard min bɛ yen n'a dɔnnen don kosɛbɛ o ye khalil ibrahim de wala tɔgɔ dalen b'a la alhamdulillah a kɛra o fɛn kɛbaga ye. bon ninnu de ye an ka position ye quoi. silamɛya hɛrɛ ka bon mɔgɔ kelen ma ni ala y'a di kelen ma i kana fɔ k'i b'a to i kelen bolo e kan k'a labɔ de k'a jɛnsɛn i n'a fɔ kira y'a kɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam i fɛnɛ b'a labɔ parce que kuma dɔ la an bɛ baara caman kɛ an bɛ pan fɛn dɔ kuma o baraji ka bon ka tɛmɛ an ka baara caman ninnu kan. voilà parce que kira yɛrɛ de y'o fɔ badara ale alayhi salatu wasalam silamɛya baara si tɛ yen mun ka jugu a bɛɛ ka ɲi mais n'i bɛ tubabu la sisan e k'a laɲini hali tubabu kelen i k'o la convaincu k'o la converti k'o kɛ silamɛ ye i b'a dɔn o baraji ka bon e ma ka tɛmɛ i bɛ saraka sugu o sugu di ala ma baraji ka bon n'a bɛɛ ye walahi parce que ala kɛra nin de fɔ ale ye Khaybara don o y'a sɔrɔ ale ɲɛ yɛrɛ bɛ k'a dimi a ko k'a ye ale wele ka na o y'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ k'a dimi o ko ala kɛra ma ɲɛ bɛ k'a dimi dɛ kɛra ko a ye taa wele ka na o taara wele ka na nana ko n b'i la ko kɛra ɲɛ bɛ ka o y'a sɔrɔ a ɲɛ fununen don fo ka ɲɛ lase ala kɛra ye daji tu ɲɛ nin na k'a tereke dɔrɔn ɲɛ dimi sina ka ban ten pewu funu jiginna dimi bɛ ɲɛ k'a bɛɛ taara une place a banna pewu o kɛra ale yɛrɛ nisɔndiyara ala kɛra ko n bɛna darapo d'i ma Khaybara ka dayɛlɛ i tigɛ kan kira ye nin f'a ye o fɔra yɔrɔ min tellement ale nisɔndiyara ani vitesse de bolila k'i kunda Khaybara kan ala kɛra ko la ala yɛrɛ o de tamahal a kɛ dɔɔni dɔɔni a ma se fɔlɔ quoi a kɛ dɔɔni dɔɔni ale nalen kira sɔrɔla ka ayiwa leçon d'a ma n'a taara a kan ka mun kɛ i bɛ mɔgɔw wele fɔlɔ i b'u bila ka taa ala ko la i ka fɛnw kɛ kana girin ka don mɔgɔ kan ni kɛlɛ ye wele fɔlɔ o de kɔfɛ a ko a ma i ka mɔgɔ kelen pe tuubi k'o kɛ silamɛ ye ko ka fisa i ma ka tɛmɛ i ka ɲɔgɔmɛ an fɛ Afiriki bi n'i ko voiture dagabana ninnu an bɛ V8 de fɔ quoi wala Japon ka marque dɔ bɛ yen sa 4x4 dɔ don an b'a fɔ a ma ko V8 wa o bɛ yen kosɛbɛ voilà donc n'i ko dɔ ka V8 d'i ma o ye fɛn valeur ma ba ye bon ɲɔgɔmɛ bilen ɲɔgɔmɛ a wagati ɲɔgɔmɛ de fɛnɛ kun bɛ olu bolo i n'a fɔ mobili da gɛlɛnba b'an fana bolo cogo min na bon ala kira ko alayhi sallallahu alaihi wasallam i ka mɔgɔ kelen tuubi k'a kɛ silamɛ ye o ka fisa i ma i ka ɲɔgɔmɛ kɛ sarakati ye i bɛ baraji min sɔrɔ mɔgɔ la tuubi la o ka bon ni ɲɔgɔmɛ kɛlen ye saraka ye quoi bon an bɛ ɲinɛ nin kɔ kosɛbɛ an bɛ ɲinɛ nin kɔ parce que kuma dɔ la hali service la ani dɔw bɛ kɛ baara la a kɔni bolo lahum diinuhum waliya diini o tuma n'u ka diinɛ don i n'u tɛ ɲɔgɔn sira la bon n fana ni n ka diinɛ don e ta ye se yɛrɛ k'ale bila i da kɔrɔ parce que e bɛ siran conséquence ye fɛn kana na taga bɔ a la quoi mais a dɔw bɛ yen a ka d'u yɛrɛ ye n'u y'a laɲini a b'a essayer kuma dɔ la a bɛ o fana baraji sɔrɔ parce que mɔgɔ ka ɲɛnamaya la hali ka mɔgɔ kelen na tuubi o kɛra Europe ye o kɛra Afrique ye hali mɔgɔ kelen i k'a latuubi k'a kɛ silamɛ ye i k'i jija o dɔ ka sɔrɔ i ka lycée la quoi voilà i bɛ bɔ diɲɛ na wagati min na o dɔ ka sɔrɔ i ka lycée la a problème b'an sɔrɔ a la Afrique quoi i bɛ taa sɔrɔ an muso ninnu baarakɛdenkow de bɛ yen quoi n'i ye muso furu bi Afrique f'i ka bɔnni dɔ de ta k'a d'a ma mun b'a dɛmɛ baara ninnu na o kɛra wajibi yɛrɛ ye bi sisan
bon olu bɔnni ninnu misalala Mali la sisan t'a sɔrɔ bɔn dɔw bɛ di n'o ye baarakɛla ninnu ye a dɔw bɛ na olu ye chrétien de ye silamɛw tɛ mais sokɔnɔmɔgɔ ninnu caman bɛ taga n'u yɛrɛ ka diinɛ u b'ale to yen ka sira foyi t'a fɛ olu ka laɲini ye mun ye dɔrɔn n ye baara min f'a ye a k'o kɛ a ka diinɛ ko tɛ ɲɛsira la bon alors que i kan k'a tigi hinɛ minɛ voilà e ye baara min f'a ye a sɔnn'o ma a nata dalen bɛ ka e de ba k'a sara madama e ba k'a sara e fana bɛ se k'a nɛgɛn karisa i tɛ wuli an ka seliji ta i tɛ wuli an ka seli a bɛna f'i ye ne tɛ silamɛ i bɛ baro kɛ n'a ye voilà i bɛ silamɛya ɲɛfɔ a ye dɔɔni dɔɔni kana dimiya kɔrɔ kana saboter kana lagosi a t'a dɔn de هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أتادون دي كي تو كفوفاي دون دو أبينا فهم na ya famu nin nana wari ɲinin de la ka baara la mais a kɛra sababu ye ani mun bɛna segin ka t'u ka dugu la o valeur ka bon ni wari n'o ye silamɛya ye e kɛra sababu ye k'a latubi k'a kɛ silamɛ ye bonya si tɛ yen mun ka bon ni nin ye bon mɔgɔ kan ka essayer wagati bɛɛ i ka nin baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala ala y'aw minnu sigiyɔrɔ bɛɛ tubabulama ya k'a lajɛ quoi bon kuma tɛ an ka afiriki murutilen minnu bɛ yan minnu yɛrɛ bɔra afiriki ka na u kun ye silamɛw ye mun tilara ka muruti bon yanni i ka ɲɛsin tubabuw ma olu murutilen ninnu dɔw yɛrɛ dɛ donc i bɛ ɲɛsin olu dɔw fana ma i n'u ka masala i n'u ka baro kɛ pourquoi i ye afirikɛn ye i kun ye silamɛ ye mais i selen yan i ye diinɛ bila i tilara k'i yɛrɛ ta dugudenw lahala ni fɛnw fɛ i bɛ kuma n'u ye se dɔw bɛ na u bɛ tila k'a kɛ gulɔmi ye u b'a kɛ dɔrɔgu tɛ u bɛ perdi voilà bi kɔni an b'a la tanu kosɛbɛ réseaux sociaux ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'o tɛ fɔlɔ n'i kun k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ma k'i bɛna tubabu la a hakili bɛna fɛn bɛɛ la fo silamɛya a kɔni bolo silamɛya t'aw fɛ yan yɛrɛ de hakili kun tɛ taa la fiyewu silamɛya tɛ se ka kɛ yan fiyewu mais sisan a b'a ka faamu wajuliw b'a ka kɛ u b'u to afiriki o bɛ jan ne yɛrɛ ye a b'a ka directiw la facebook sanfɛ o b'a dɔn a tɛ arabu jamana kan a bɛ tubabu jamana de kan donc o hakiliw bɛ sigi quoi o tuma nin bɛɛ bɛ se ka fɔ mɔgɔ fɛ k'i to tubabu jamana kan o bɛɛ y'a ka misiriw fana bon sisan o b'a ka faamu dɔɔni dɔɔni bon ni mun bɔra afiriki o la ka na yan ka muruti k'ale ma se ka seli parce que a bɛ tubabu cɛ la est ce que an ka mɔgɔw bɛna da o la tuguni tɛna da la kunun de sa siga kun b'o la mais bi kɔni seli yɔrɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ seli yɔrɔ bɛ fan bɛɛ fɛ ɛ sali yɛrɛ kɔnɔ kuma dira a ka cɛ min ma an b'a ko misiri min rekonilen don misiri 65 wa mais misiri min ma rekoni a ma fɔ k'a bɛ 100 bɔ wa c'est-à-dire min bɛ rekoni c'est-à-dire jamana bɛ diɲɛ k'a fɔ ko min ye misiri ye anverse yan min ma rekoni officiellement a centre culturel ka ca ka tɛmɛ misiriw kan k'a sɔrɔ seli bɛ ka k'a kɔnɔ fɛnɛ bien sûr kalanw bɛ k'a kɔnɔ seliw bɛ k'a kɔnɔ activités bɛ k'a kɔnɔ parce que e ka lɔn ko dɔ fana ma ko la an bɛna Ustaz Ate tubabu an bɛ dugawu kɛ o bɛ kan ka taa sira min kan an tɛ micro d'i ma fɔlɔ o bɛ kan ka taa sira min kan ala ma caman farala a kan an ka misiri dɔ ɲɛmɔgɔ le sigilen bɛ nin Yusuf Jawara tubabu ka jamana na n'o banna misiri reconnu na k'a fɔ ko an sɔnna nin misiriya la o bɛ misiri sara ka alimami sara kuma la surunya bolo ma jamana yɛrɛ de b'a sara jamana gouvernement de b'a sara e kala ni nin sugu bɛ fɔ an fɛ farafinna a bɛ wara hakili ma komi misiri ɲɛmɔgɔ dɔ le sigilen bɛ nin ale bɛ se kuma n'a kan plus ka tɛmɛ o kan anw y'a alimamuw de ye mais ale ye misiri président de ye donc a caman na comme olu n'o sɔnna yɔrɔ minnu na k'a fɔ an sɔnna ko ka kɛ misiri ye masuliya ni charge bɛ olu bɛ jɔ n'a bɛɛ ye donc a dépense bɛɛ bɛ n'olu kan bon o kosɔn jan n'o y'a fɔ ko an jɛnna ka nin kɛ misiri ye e kɔni bɛ se k'i ka baara ni fɛn bɛɛ k'a la i ka bato mais k'a fɔ an sɔnna a la a kɛla diyagoya olu fana ma ka alimami ni alimami fala ko bɛɛ ta donc o b'a yira k'a fɔ silamɛya bɛ fanga la o fɛ yan mais a caman na an ka maaw ka idée dɔ bɛ tubabula kan mais tubabula changer la an kɔni bɛ dugawu le kɛ silamɛw ye o mako bɛ mun na an ye silamɛya lase laseliko ɲuman na min bɛ denmisɛnw lasu ka taa marifaw ni kɛlɛw ni fɛnw bila i yɛrɛ la k'i yɛrɛ exploser olu baaraw le b'a to an bɛ tɔɔrɔya dɔɔni sɔrɔ an ka silamɛya baara la an bɛ tubabula n'o tɛ misiriw bɛ fa jumalon wa yɔrɔ bɛɛ quartier ninnu tilancɛ bɛɛ ye misiriw de ye k'a daminɛ yan fo ka taa se an ka misiri Masjid Limani na a misiri bɛɛ bɛ fa juma don i yɛrɛ ye laseli kɛ an ka imanu na yan fana juma tɛmɛni tun bɛ yan donc au niveau la an b'a Alahu Taala tanu kosɛbɛ inshallah donc n bɛ fɛ ye n burancɛ ye kuma dɔɔni nin dɔ kan c'est à dire alimamu tubabu jɔnnen bɛ n'o ye ɲa min ma n'o ko reconnu quoi inshallah
So conférence taw éclaircissement Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jana ya fɔ cogo min na misiri ko koɲa la a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn. A nɔgɔya b'anw yɛrɛ de bolo, a gɛlɛya b'anw de bolo. Ça dépend an b'a appliquer cogo min na, an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na. Et là c'est comme misiri min b'an verser normalement c'est 77 qui sont officiellement reconnus, mais pas, c'est-à-dire qui sont recensés, mais ils ne sont pas tous été reconnus. En mois de février ou janvier, ils ont reconnu 22. À Toka dossier bien en cours. Bon, il y a maintenant, il y en a nous et monsieur reconnu avec l'État fédéral. Le fédéral ben Johnny monsieur qui a dépensé paye. Ou bien imam sara. Ou bien facture, enfin toutes les activités de non, le islamé. Parce que quel mec a ministère de d'abord comment. Donc au débat à fin besra. Allemand besra. Au bas allemand misra. Ka et ministre dépenser bêta nemo. Donc mais au mani ministre chamay. Parce que nous que l'État nous contrôle. Rentrer ou sortir état ba bêta. Donc par exemple, je te donne un exemple. Bilal, c'est l'un des plus grands mosquées d'Anvers. C'est cette année qu'il a été reconnu, à même titre que nous. Ou maçon. Ils ont les moyens. Mais à la longue, pour que fin nobe ou c'est qu'à se repasser, hier on me dit que c'est ça, pour que comment dirais-je, qui est reconnu, critère d'Oveno. Il faut remplir ces critères-là. Niveau critère est rempli, donc au son qui a document d'Odima, au de Koso, comme à Kobeka Galea, et au politique d'eau. Si c'est un extrême droite, Mouamoumbéano, ou Fangasro, ou Temisrikola. Maintenant, pour que M. Rouka reconnu, il faut qu'il y ait dans les règles. Au de Kama Bilal, Masidi Salam, Al-Iman, Msri Chama, sona au cas sont reconnus. Sinon, misri chaman qui sont des centres culturels, mais ne sont pas mosquées. Au chaman de béa. Donc, misri ko la aman n'auront quoi, comme à kan n'auront fana. Et comme il faut tout à l'heure, pour on doit faire un travail pédagogique pour inciter les jeunes à venir dans la mosquée, à apprendre l'islam, à ne pas mettre l'extrémisme dans leur tête. Donc, on demande yankaouye. Sinon, vraiment, Kafiroudo, c'est la main, mais au bas, c'est la main, on va faire 4 demain. Tu connais l'histoire de la mosquée de Bruxelles. Avant, c'était dans le cadre Arabie Saoudite de combat contrôlé. Où il y a Arabie Saoudite boulot 600, qui a dit gouvernement belgique. Donc maintenant, c'est l'exécutif des musulmans de Bruxelles qui s'occupe. Follow Arabie Saoudite a dit belgiquement, mais ils sont obligés de contrôler tout. Mais maintenant, l'État belge contrôle tout. Pour commencer, il faut aller imamou pour qu'il y ait imamou. Il faut avoir un diplôme reconnu en Belgique. Donc, comme la soulignana, et M. Diko a kandon, mais il y a tchamamba kono. A teta courageux ko. Donc, il faut qu'on refasse jamais mon famou. Sinon, on est là pour aider les mosquées. Ils aident les mosquées. Ni a kuta chola. Akacha ala fait akala inu mbe sabati quoi. Ala kambe sabama. Ahmed wa ok. Au bien contrôle là. Il y a un contrôle fana. Au cas contrôle le mounier comme mburanke ya fo chomina. C'est très rare qu'on ait un contrôle là. No subina kodo ma obe ma do ma wutu ka do misiri la parce que adamade nogoni ka chatu babula ni ma nogoni do bo ka lisi kan ma nogoni ni me do yoro to na le be misiri min fréquenter o be fe ka laje est ce que ni misiri la mo do te kodo ma donc o taw fese li le no fo be do ala note ni problème to ni misiri che o be teme misiri dawla ni islama o be bojumalo mi yere ka boyi ni ko be amel lo minu ke saraba kan ka kule ka mangan ke ka signyo tonyo ala la o to fe
donc a caman na yɛrɛ o ka sara kangarala bɛ bɔ yɔrɔ de la aw nana aw ka seli kɛ n'aw tilala aw bɛ don mais ka jɔ sira kan ka baro kɛ ka kule o man d'o ye olu bɛ fɛ ka bɛɛ bonya o ka jamana na donc n'i donna i ka misiri la i b'i ka ko bɛɛ k'a kɔnɔ n'aw bɔla aw kana lɔ silaba kan donc n'olu kɔni caman tɛ yen baasi tɛ baasi caman sɔrɔ a la quoi. Mais Diané a fait tout le monde. Chaque vendredi, il vient de la mosquée. Au cas où il y a un phénomène. C'est-à-dire, mon Afrique doit pouvoir nous rebattre. Au yɔrɔ la même amour yɔrɔ pour se taire la inchallah. Ok. Non, silama yɛrɛ kan ka yɛrɛ kɔrɔsi. Kuma dɔw bɛ yen anw minnu bɛ minbar kan hali an ka kuma kɛcogo dɔw bɛ yen. An m'an yɛrɛ kɔrɔsa fɔli la k'a fɔ fɔcogo ɲuman na o de ka ɲi parce que i tɛ se to la adamaden ka jamana na ka maa ka jamana bila danger la hali bi an yɛrɛ fɛ farafinna an ka ɲɛma autorités tɛ sɔn a ma kuma dɔw bɛ yen i b'a fɔ i bɛ se ka jamana yɛrɛ bila problème na i bɛ denmisɛnw bila tiɲɛni na donc tubabuw vraiment o kuma sugu ninnu o t'o fɛ quoi u ka kutubaw la inchallah. Faamuya kɛra. N ye faamuya caman ma ni ta da hulu ninnu ɲana yan'an ka micro d'aw ma tuguni an ye caman faamu voilà bon sisan an ye olu yɔrɔ ninnu faamu sisan a bɛ kɛ atadammunu wa tamassuk fima baynakum a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn minɛ voilà an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn minɛ parce que o fana ye wajibi de ye quoi parce que an bɔra an ka dugu de la ka bɔ continent africain na ka tila ka na yan bon ka tila ka taa yen mɔgɔw bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ u tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na walima u tɛ fɛ ka don ɲɔgɔn na yɛrɛ walima bɛɛ bɛ fɛ ka da i dan ma ni ko taara ten dɔrɔn an tɛ avancer quoi voilà fan ja ka jɔ ɲɔgɔn ye de an ka don ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn minɛ donc n'an ye ɲɔgɔn minɛ kuma min na de an mago bɛ baara mun na an bɛ se ka baara caman kɛ mais ni ɲɔgɔn minɛ yɛrɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ fo farafarali walima fo ka ayiwa ka ban ɲɔgɔn ye o de ka jugu communauté ma kosɛbɛ quoi. O de ka jugu communauté ma. Se an baro la dɔɔni mun b'a to la bi farafarani min kɛni bɛ ka fanga sɔrɔ silamɛw ka sigidaw la surtout farafin minnu bɛ bɔ Afrique ka na o yɛrɛ sɔrɔ Amérique ni Europe ni Asie ni yɔrɔ caman farafaraniw ka ca kojugu farafinw ka silama farafinw ka milieu la n bɛ misaliya dɔ ta Belgique yan i bɛ Turkiw lajɛ n m'a dɔn k'a fɔ o bɛnni t'a 100% mais fanga b'o la ka d'a kan n'i sera Allemagne u ka misiribaw bɛ fan bɛɛ fɛ n'i sera Belgique yɛrɛ yan an taara Verviers an y'o ka misiri dɔ ye masha Allah misiri yɛrɛ don komi an ka Afrique misiriw bɛ jɔ cogo min bon Hollande fana c'est pareil Belgique k'o fara n balima Marocains kan o diyanɛfɛnw misiribaw b'o bolo an m'a dɔn k'a fɔ bɛn tɛ 100% mais olu bɛ kobaw kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan la mais c'est très rare k'i b'a ye k'a fɔ ko anw ye koba kɛ Belgique ye Europe capitale ye France ye jamanaba ye Europe kɔnɔ mais alhamdulillah k'a fɔ k'an ka alimamibaw bɛ bɔ Côte d'Ivoire Mali Guinée Sénégal k'i bɛ taa ka taa France min y'an ka farafinw yɛrɛ ka yɔrɔba ye o tɛ k'a fɔ i bɛ taa ka taa yɔrɔ a bɛ bɛɛ bolo ye fɔ anw m'a dɔn mun bɛ an na i bɛ se ka nin message lase vraiment lamɛnnikɛla minnu bɛ yen parce que pour que vraiment a bana bɛ an fɛ yan an bɛ fura de kɔ nin bana la mun b'a to la bi anw tɛ se ka koba foyi kɛ o sa hali a bɛ fɔ magasin dɔw ma yan ko African shop an bɛ taa an ka cɛkɛw ni banankuw ni farafin dumuni minnu bɛ tobi an bolo an bɛ taa san yɔrɔ min bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɛ bɛ bɔ Côte d'Ivoire de tululen bɛ bɔ Guinée n'a ɲɔgɔnnaw la mais maagbara de bɛ anw ka dumuni ninnu feere yan ni anw yɛrɛ ka maaw y'a dayɛlɛ yɛrɛ hali ka taa sanni k'o fɛ courage t'an na m'a dɔn mun bɛ an sɛgɛn la i tɛ tigɛ i yɛrɛ la i y'a f'i ye farafin ye k'i bɛna farafin magasin dayɛlɛ farafin ɲɔgɔn tɛ don a kɔnɔ farafin m'a dɔn an complexé ni ne yɛrɛ ka taa sanni k'an ni ɲɔgɔn bolo on préfère aller Pakistanais de b'a feere anw fɛ yan Belgique farafinminɛnw pakistanais ani olu le i bɛ taa cɛkɛ yɛrɛ sanfɛ i b'a ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire turulen sɛbɛnni ma a bɔra Guinée et puis donc c'est-à-dire i baden farafin min ye tu préfères rentrer chez l'autre au fait on a ce problème là en Europe ici an yɛrɛ b'a la tanu kosɛbɛ mais France o yɔrɔnin na an ka africain dɔ a magasin dɔ bɛ maa caman bolo France ye komi o yɔrɔ ka bon mais a bana bɛ maaw kan tun kan na c'est-à-dire on préfère laisser nos frais an bɛ taa san yɔrɔ wɛrɛ
a yɛrɛ bɛɛ ka fisa i ye restaurant dayɛlɛ a farafin i farafin ɲɔgɔn tɛ don a kɔnɔ a restaurant kelen kelenninw kɔni ma versé o y'an balima awusan dɔw ye tuma dɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ se t'a la ça ne marche pas hali ni maa wɛrɛw bɛna dumuni kɛ maa wɛrɛw de bɛna mais anw farafinw yɛrɛ tɛ n'o tɛ dumuni labɛn cogo ɲuman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka maaw bɛ se tobili la sika yɛrɛ t'o la mais ka n'ale kana dumuni k'a fɛ an versi an ka farafin restaurant dama na mais n'anw yɛrɛ bɛ fɛ k'an ka denbayaw ta ka taa restaurant na dɔrɔn an bɛ taa marocains fait c'est une réalité qui est là c'est ce que nous vivons en fait. Segu an bɛ dugawu de kɛ ala ka ni bana ni furakɛ ala ka bana ni furakɛ quoi non ni ye bana juguba de ye quoi bana juguba de don quoi parce que ni taara hali n'a ma kɛ Belgique ye ni taara diɲɛ jamana dɔw la ni restaurant ye ko ni Turki ta ye a client fɔlɔ ye Turki de ye voilà client fɔlɔ ye Turki ye hali Saudi ni restaurant ye ko ni Afghanistan ye a client fɔlɔ ye Afghanw de ye parce que u mago b'u ka jamana dumuni mun na o ɲɛnafin b'o la o ɲɛnasuma b'o la o bɛ don ye ka taga dumuni kɛ Pakistanɛw fana ka restaurant client fɔlɔ ye Pakistanɛw de Yemeni t'u ta bɛɛ bɛ yen o bɛ don ɲɔgɔn fɛ yen dɛ mais u ka client majorité ye u ka jamanaden de mais ka ye restaurant africain yɛrɛ bɛ maloya ka don u yɛrɛ ka restaurant na kabako don mais a bana tɛ Belgique dɔrɔn dɛ bana bɛ africain de la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ Belgique dɔrɔn tɛ quoi n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ bana b'a bɛɛ la misalila sisan ni Afrique yɛrɛ lajɛ chinois magasin baw de b'a ka marché minɛ sisan Afrique yɛrɛ voilà fɔlɔ an ka mɔgɔ minnu tun bɛ taga minɛn ta Chine ka na n'a ye Afrique ka dɔ feere k'u ta sɔrɔ a la a magasin ba bɛɛ b'a ka bin a bɛɛ b'a ka datugu pourquoi gouvernement ma sɔn ka don chinois ni nali cɛ u ye dayɛlɛ an ka mɔgɔw bɛ taa minɛn minnu ta Chine ka na feere o chinois kelen de bɛ tila ka na n'o minɛn in tuguni prix nɔgɔmana ka tɛmɛ an ka mɔgɔw ta kan magasin b'u bolo Afrique yɛrɛ o b'a bila a kɔnɔ bon e ka taga ta ninnu bolo k'a transport bɔ k'a dédouaner k'a fɔ k'i b'i ka tɔnɔ yɛlɛ a kan ninnu minnu b'a dilan walima a dilan usine relation dɔ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a sɔrɔ nɔgɔya la ka tɛmɛ e kan transport u mana dédouaner cogo cogo o ka prix ka di ka tɛmɛ i ta kan ne b'a feere 200 olu b'a feere 100 walima 150 o tuma na Afrique ɲɔgɔn b'i ka yɔrɔ to yen bɛɛ bɛ ɲɛsin chinois ma chinois magasinw de bɛ ka Afrique minɛ san dɔɔni dɔɔni fɔlɔ an bɛɛ tun b'a dɔn ko libanɛw de tun ka ca fɛn ninnu na kosɛbɛ fɛnw na mais sisan nɔ chinois ni hinduw olu de bɛ ka caya sisan nɔ Afrique yɛrɛ u bɛ ka magasin ninnu bɛɛ minɛ ta bon e yɛrɛ mana taga magasin na sisan i Afrique ɲɔgɔn i bɛ pan kunna i bɛ taa chinois ka magasin na i bɛ taga sanni k'a fɛ walima ni hindu ka magasin i bɛ taga sanni k'a fɛ k'a fɔ ko nin africain i jɔ nin fana bɛ ka entreprise dayɛlɛ a bɛ ka taga dɔɔni dɔɔni an b'ale to yen an bɛ karisa de ta o b'an ka baara k'a la quoi bon mana kɛ dɔrɔn e fana ka marché de bɛ tiɲɛ i ka entreprise o bɛ datugu o tuma na baara bɛɛ lajɛlen bɛna ɲagami i bolo bon bana nin bɔra Afrique de ka don yan a tɛ i n'a fɔ a bana sɔrɔla aw fɛ yan dɛ a n'a bɔra Afrique de quoi parce que défaut dɔ b'an na Afrique yɛrɛ bana dɔ b'an na quoi i yɛrɛ dɔ i ma sɔn a ye quoi wallahi a ka d'an ye kuma bɛɛ la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ an ɲɛ quoi mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn fɛnɛ kɛcogo ka ɲi ka tɛmɛ an ta kan misalila sisan n'i bɛ Côte d'Ivoire Ivoirien dɔ ka atelier dayɛlɛ atelier de couture dɔ dayɛlɛ a bɛ fini kala a bɛ se kosɛbɛ i b'o la yɔrɔ min na Sénégal dɔ fana kan ka atelier dayɛlɛ a fana bɛ se kalali la ka Ivoirien bila k'a ka taga ka fini di nin dɔ la kelen ma a b'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn a bɛ taa Sénégal de fɛ yen i m'a ye wa a bɛ taa Sénégal de fɛ yen parce que a b'a kunna nin étranger nin bɛ se ka mɔdi dɔ kɛ fini na ka tɛmɛ n balimakɛ nin kan parce que n'o mɛnna ɲɔgɔn kan quoi bon o bana min bɛ yen o bana kelen ɲɔgɔnna b'an bolo hali Mali yɛrɛ la voilà bana bɛ yen hali Mali yɛrɛ la bon i bɛ da dɔ la o bɛ nin baara kɛ ni fana ka mɔgɔ bɛ nin kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ de ka di aw ka jamanaden ye ka tɛmɛ hali yɛrɛ ka mɔgɔ kan ni staff lajɛ sisan staff o bɛ cornichew ni staff minnu kɛ sow la sisan africain den caman bɛ s'a la camanba de bɛ s'a la dɔw taara kalan kɛ Maroc u taara kɛ Yamaniw fɔrɔlenba b'a la mais sisan dunanw minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la sisan ka na Turkiw plus précisément yɛrɛ Turki ani Marocains olu ka entreprise ninnu an bɛ wari min don o la o ka ca ka tɛmɛ i yɛrɛ baden min bɛ ka a baara kɛ bon alors que Afrique n'an bɛ yen i b'an ka gouvernement in ka kɛlɛ jumɛn kɛ
o ye mɔgɔ kana bɔ Afrique k'i bɛna tunga na gouvernement b'a kɛlɛ kɛ wagati bɛɛ olu bɛ fɛ bɛɛ ka to yen mɔgɔ si kana bɔ bɛɛ ka to yen bɛɛ k'i débrouiller bon i bɛ débrouiller fɛn min na o fana ouverture ma k'i ye kabako do o fana ouverture ma d'i ma parce que sisan an ye mun fɔ sisan chinois kana n'u ka minɛn ye ka an ka marché bɛɛ minɛ Afrique juguya kan tɛ dɔwɛrɛ si tɛ mais an bɛ ka taa olu de fɛ yen an ka mɔgɔw bɛ taali min kɛ o bɛ impôt dɔw ni fɛn dɔw sara ye o voilà wari dɔw bɛ don olu ka kɛso la bon e bɛ opportunité di i ka mɔgɔ de ma sisan olu fana ka na pour que k'olu fana bila baara la u bɛ magasin min dayɛlɛ ni ninnu ko k'u bɛna ko a ye sabali a bɛna minɛn mun feere a ɲɔgɔnna bɛ an bolo yan an ka mɔgɔw bɛ ka baara kɛ an ka jamanadenw fana an bɛ ka baara de ɲini ka di an ka jamanadenw ma o tɛ juguya ye o ye ka jamanaden na baara de o kɔrɔ ye sira da i ka jamanaden ni bɔli cɛ mais ni e yɛrɛ ye jamanaden jɛ nin bɛɛ la hali u bɛ sigili min kɛ territoire la n'u ka feerefɛnw ye i taara bɛɛ kari-kari k'a bɛɛ minɛ nin tɛ sigiyɔrɔ ye mun de bɛ jigin denmisɛnnin kɔnɔ n bɛna aventure la walima n bɛ kɛ bandi ye voilà an ka faamaw bɛ nin fana kɛ o kan ka yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ i bɛ da de yɛlɛ i ka jamana ye misalila sisan Mali bɛɛ b'a dɔn Mali dɔnnen don ni bazin ye kosɛbɛ i bɛ bazin baara mais waati dɔ tɛmɛna Mali la mɔgɔ caman de tun bɛ balo bazin na mɔgɔ caman mun bɛ taa bazin ta ka na grossiste ani demi grossiste ani détaillant nin bɛɛ bɛ taa ni sɔrɔ muso min fana bɛ taa bazin jɛman ta ka na don gala la o tun b'a don gala la quoi o ka teinture u b'a don a la o fana b'i ta sɔrɔ o la jeune dɔw bɛ yen olu fana b'a siri sirilikɛlaw de fana bɛ yen ka kɛ dessin ye o fana b'a ta sɔrɔ n'a a donna fɛn na gosilikɛlaw olu fana bɛ yen o fana b'u ta sɔrɔ mais sisan nin bɛɛ taara chômage la ka fara tailleur kan quoi a bɛɛ taara chômage la pourquoi parce que an bɛ gala min don chinois ye gala industriel yɛrɛ don fini na kabini usine na an ka musow bɛ gala local min don olu y'o ta industrialiser voilà basa yɛrɛ bɛ bɔ ni gala ye wala couleur bɛɛ i mago bɛ couleur fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ k'a la kabini usine na wa gosili t'a la tuguni sirili t'a la a bɛ manamana cɛ ka ɲi bon n'i y'o ye sisan nɔ bɔ ni a taalen minnu bɛ sanni kɛ olu nisɔndiyara parce que doni bɔra olu ma bon koyokoyoli bɔra u ma o ka bazin bɛ kɔrɔ n'a ɲɛ olu kɔni nisɔndiyara mais mɔgɔ hakɛ min taara chômage la ka sababu kɛ ni bazin nin kelen mɔgɔw ɲɛ t'o ye parce que galadonna taara chômage la galadon sanga binna sisan an fɛ muso hakɛ min tun b'u dahirimɛ sɔrɔ a la bɛɛ taara chômage la minnu tun bɛ sirili fana kɛ kamalen minnu tun bɛ sirili kɛ o bɛɛ taara chômage la gosilikɛlaw minnu bɛ bere da i ka fɛn kunna nin ta tila bɛɛ taara chômage la a bɛɛ taara parce que nin bazin min nana o kɛra sababu ye ka ninnu ka baara bɛɛ lajɛlen lajɔ bon politique dɔ don an b'a avantage ma yɔrɔ dɔrɔn de ye mais inconvénient min fana b'a la o fana ye belebeleba de ye an t'o yɔrɔ fana jateminɛ a la bon o de bɛ jamana yɛrɛ bila chômage belebeleba la n taara Afiriki jamana dɔ la n tɛna jamana tɔgɔ fɔ olu y'a kɛ o ka jamanadenw dɔrɔn pe de bɛ taxi boli o ye dunanw sen bɔ a la quoi parce que ni dunanw de tun b'a kɛ u nana ye sa dunanw b'a ka wari sɔrɔ taxi la u nana sariya sigi dunan tɛ taxi boli o ka jamanadenw dɔrɔn pe de b'a boli bon téléphone fana crédit ka crédit feere ɲɔgɔn ma dunanw tun ye place camanba sɔrɔ a la bon u nana sariya bɔ ko non ko fana kɛra o ka jamanadenw ye n'o tɛ o ka dunanw sen bɔ a la hali ni dunan n'i b'a kɛ i bɛ datugu n'u ka jamanaden dɔ de ye bon hali arabu jamana ka politique camanba bɛ fɛn dɔ bɛ yen dunan tɛ se k'o kɛ arabu fɛ wala jamanaden de b'a kɛ jamana bɛɛ n'i ka politique don mais maintenant ka fanfɛla nin na an ye jamana dayɛlɛ kojugu obstacle b'an na kojugu a ma fɔ k'an man ɲi mais an k'a jateminɛ parce que an bɛ ka kuma min fɔ ani kɛta ta ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ k'a fɔ ko jamanadenw ka tungana taga man ɲi a bɛ sa kɔgɔji la a bɛ sa sahara la a bɛ sa mais est ce que i sigiyɔrɔ n'a ka di i bɛ bɔ wa o gɛlɛya dɔ de bɛ yen o de kama i bɔra an bɛ talen dɔ fɔ yɔrɔ ne tɛ se ka kuma fɔ n ka talen dɔ d'a kan talen yɛrɛ de b'a to kuma yɛrɛ fana an bɛ kuma kolo n'a nima yɔrɔ tɔ la voilà tori n'i ye tori ye sanfɛ dugumala de ka kalan quoi
atete no te torite la yirila o wala torite tawo basa de bele meni tori sanfɛ dɔrɔn dugumala ka kala bon ni Afrique den bɔtɔla ye ka sa kɔgɔji la a bɔra jamana min na a ma sigiyɔrɔ ɲɛnama de sɔrɔ ye n'a ye sigiyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ a man di mɔgɔ si ye ka yɛlɛ ji sanfɛ nin cogo la i bɛ tɛmɛ i tɛ tɛmɛ i t'a dɔn quoi mais gouvernement b'a fɔ wagati bɛɛ a ye ji labɔli dabila a ye saratama dabila mɔgɔw b'a ka sala ka mɔgɔw bali o bɛɛ ka ɲi parce que i bɛ k'i ka jamanadenw sauver n'i y'a lajɛ mais est-ce que o waati kelen fana na i ye baara jumɛn kɛ minnu b'a ka bɔ u kana bɔ u ka sigi baara jumɛn kɛra an m'a ye o n'o tɛ Afrique bɛ cogo min na bi hali sɛnɛ n'i ko i bɛ Afrique la développer ni sɛnɛ ye mɔgɔ tɛ na yan tuguni o voilà n'i ko i bɛ Afrique la développer ni sɛnɛ alhamdulillah ala y'a dugukolo d'an ma a dugukolo ɲɛnamaw bɛ yen bon an bɔra Espagne sisan aw ka jamana na mara la ni jamana bɛ Espagne bɔ sɛnɛ la quoi hali n'a bɛ yen ne t'a dɔn kosɛbɛ sɛnɛkɛ jamana don quoi Espagne kɔni alhamdulillah hali kulu sanfɛ i b'u ye u bɛ taga hali u ka fɛnw kɛ kulu sanfɛ tellement u bɛ sɛnɛ dɔn cogo min bon nin ye sɛnɛkɛlaw de ye africain den mɔgɔ bɛ sɛnɛ fɔ ye kuma tɛ an ka ouest fanfɛla Afrique mɔgɔ min bon sɛnɛkɛla k'a fɔ k'a bɛna aventure la tubabula ya o waati kelen fɛnɛ na e yɛrɛ bolo i bɛna don baara wɛrɛ de la mais i taalen i taara bɛn ni sɛnɛ de ye i b'o sɛnɛ kɛ parce que i bɔra la i b'a dɔn mais mun b'an cɛ o ye olu avancera cogo min ni matériel minnu b'u bolo o développera sɛnɛ la cogo min o b'an ɲɛ n'o de ye mais o minɛn kelen n'u y'o di an ka mɔgɔw ma yen fɛ siga si t'a la o bɛ taga donc n'an ye dɔ fɔ ɲa ye an bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye an bɛ dɔ fɔ ɲa ye ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye bon b'a yɛrɛ gouvernement ka baara kɛ quoi surtout gouvernement africain o ka baara kɛ ala ye dugukolo di an ma Afrique kɔnɔ ye kuluw b'an bolo ye cɛncɛnw b'an bolo ye jiw b'an bolo ye tubabu ye fɛn camanba kɛ mun bɛ se ka sigi nɔgɔya ayiwa n'an y'u ladege Afrique kɔnɔ mais bi yɛrɛ ɲininka an ka Afrique dirigeant bɛɛ ye kalan kɛ yan a bɛɛ y'a kɛ tubabula de a ministeriya député a bɛɛ bɔra yan bon hali n'a ma kɛ dɔwɛrɛ ye ni mɔgɔ keleyara i ka jamana bɛ avancer cogo min na i b'a sira ta quoi ala ye opportunité 120 de d'an ma Afrique kɔnɔna la mais an b'o bɛɛ to yen ka tila kana sa ji kan an bɛ ka jamana min kɛ waritigi jamana ye ka sɔrɔ wari la an ka jamana b'u ɲɛ siɲɛ 10 mais mun y'u bila ɲɛ u ka dɔnni u ka organisation u ka faso kanu halisa an bɛ kɔfɛ nin cogo la ten kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ dusu bɔ kosɛbɛ voilà o tuma na aw fana minnu bɛ yan aw fana bɛ se ka kɔfɛla lajɛ cogo dɔ la la parce que tunga ma dabɔ ko n fana nana n tɛ segin o yɔrɔ a bɛ segin o voilà mais yanni seginni ka kɛ projet dɔ ka monter k'o fana bila kɔfɛ ye an kɔni b'a dɔn fɛn fɛn bɛ tunga na yan k'a fɔ i b'i to yan ka wariko baara kɛ Afrique o b'a ci i kun ɲɛnamini dɔ b'i minɛ yan ni saya cɛ Mali la n'a bɛ bɔ a ci ko damadɔ kɔni bɛ k'i kun an kɔni b'o kalama minɛ voilà a mana kɛ mɔgɔ sugu ye k'i to yan k'i bɛ dɔ de bila i ka baara la Afrique ye non a ma nɔgɔn mais u kana u décourager a b'a essayer a kɛlen komi denmisɛnnin n'a bɛna tɔgɔma a wuli ko fɔlɔ a bɛ bin filanan a bɛ bin sabanan a bɛ bin a bɛ to de la sa a bɛ wuli kuma bɛ f'u ye iso kuma bɛ ka f'u ye koyi kuma bɛ ka f'u ye olu fɛ musokɔrɔba b'a kɛrɛfɛ n'a y'a kɔrɔkɛ ka nafolo dun défenseur bɛ yen ko ele ka miliyɔn 2 bɛ mun kɛ miliyɔn 2 ni cɛ dɔɔni bolo ale m'a dɔn e ka o miliyɔn 2 sɔrɔla cogo di kɔrɔkɛ bɛ juru la yan bamuso bɛ sin dɔrɔn ka fara o kan dɔrɔn k'e kɛlɛ a kɔni ko kɛni bɛ ka mɔgɔw a bɛ mɔgɔw kɔnɔna fili la an ye fɛ o sasu yɛrɛ kun parce que a kɛla sababu ye sinji caman farala ouais siga t'a la sinji caman tigɛla parce que e ye min fara ɲɔgɔn kan k'a lataa dɔw y'a dun a fana tɛ kumakan duman yɛrɛ fɔ i tɔw bɛ tiɲɛ
Donc, à quelle sababouye, à quel mec a femme ou à relation affaiblit beaucoup. Non, c'est qu'il faut être là, quoi. Phénomène, non. Non, ils sont non qu'on va faire. D'abord, tu as évoqué comme chama. Ah, bah, ouais. Non, parce que. Quand on met Tungana, aventure Watile. Voilà. Mado Benon, en aventure la croix. Les 10 premières années ou les 20, sans temps follow bien, sans mouvement follow. Énergie ou bien fanga ou bien. Mais non, les bana, on va mettre wati, fari, tese kaya. C'est ça là, non. Il est épuisé de quoi? Eh, ma beta hôpital, la beta hôpital. Eh, rabbi Oram Nasa, eh, rende gibo barake orola. Donc, parce que tu vas vouloir patron, faut être na barabato, ta wati, bébé na bébé na sini. Donc, eh, il y a sabatin tatouni. Voilà, eh, il y a fana men na tamu masa, ou eh, il y a bla sokono, eh, war moussa, bon, eh, ma se communiquer les gars sans temps fort là, ça gardien de ces nanas n'importe quoi fait ça. Mais, tiens, nous de lui, a y a be galon métier k'a fɔ k'i ka lu yɛrɛ dɔ la ka ban. Ka sɔrɔ hali dugukolo ma sɔn. E bɛ taa ka taa nin. Non, an b'a kalama caman bɛ kɛ o ka sɔrɔ hali dugukolo ma san. A dɔw yɛrɛ bɛ taa wali yɔrɔ de filmer k'o photo ta k'o ci ma subasima walasa k'i lanata i bɛ wari wɛrɛ ci i bɛ to wari ci la fo n'i ko i bɛ taa don min na ka taa lajɛ donc o bɛ kɛ rêve de y'i bolo quoi n'a i tɛ taa yɔrɔ sɔrɔ yen non jigilatigɛ don kosɛbɛ o de kama n ko dɔ bɛ ɲa la dɔ b'a cɛlakaw fana na quoi voilà ko bɛ ten de. Comme yɛrɛ fana kabanaba ye nin bɛɛ ye nin bɛɛ bɛ taa tourner kana bila karamɔgɔ le fana kɔrɔ bamuso bɛ taa dɔrɔn ko n den ja muruti la n denw bɛ fɛ ka bila ɲɔgɔn na a b'a dɔn min ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ o bɛɛ bɛ kuma bɛ taa sa ka bila karamɔgɔ kɔrɔ k'a ye dɔ fɔ faamu ni ɲɔgɔn cɛ souvent adamaden silamɛya ka di yan i bɛ sabali ko do kan i yɛrɛ b'a dɔn i tɔɲɔna a dabɔla kama de k'i tɔɲɔ parce que a kuma tɛ taa yɔrɔ si an bɛɛ ye famille kelen de ye c'est-à-dire nin yɔrɔnin fana na n kan ka nin jate quoi k'a dɔn k'a fɔ maa min ye nafolo ci ma bon ko dɔ bɛ an tɔɔrɔ farafinna sɔn n'i taalen b'a lajɛ quoi e bɛ kan ka maa dɔ ka taxi bori k'i ka balo ɲini a la nin ye anw sɔrɔ k'an to Afiriki 2003 waati furusiri waati kamaledenw bɛ taxiw ta ka tolo minnu kɛ e bɛ ka balo ɲinina wari min na taxi minɛ ta tɛ i terikɛ ka maraji don ale bɛ kan ka taxi sari k'a kɛ cogo bɛɛ a tora dɔrɔn moteur ko pɔ walahi n ka aw kulu dɔ bɛ ala la hinɛ la a bɛ tiɲɛ so i b'a dɔn k'a fɔ taxi caman bɛ yen numéro bɛ k'a kan mobilitigi ka numéro bɛ k'a kan qu'est-ce que le jeune veut faire maintenant ka taxi ta k'a pousser ka taa la lɔ silaba kan ka mobilitigi wele k'a fɔ ko mobili tiɲɛna ka taa mais ma mon oncle ala la hinɛ la a taara tiɲɛ so an sigin to ale ka mobili numéro ta taxi a ka mobilitigi wele ko i ka chauffeur cɛ nana Côte d'Ivoire b'a fɔ ko bɔrɔ d'enseignement bɔrɔ d'enseignement ka mobili kɛ ɲa bɛɛ ma k'a tun b'o kulo de kɛla n'i ka mobili ye ko mobili moteur tiɲɛna bolo donc an ta n'a teriw bɛ ka mobili pousser ka taa la lɔ silaba kan donc ele yɛrɛ bɛ balo ɲini fɛn min na i bɛ ka tila k'o ci wayi a caman bɛ kɛ ten de c'est-à-dire ni yɛrɛ an bɛ to yan ka profiter ka nin kuma fɔ africain de bɛɛ ye maaw ka walifɛn minnu bɛ aw bolo n'aw bɛ dayirimɛ sɔrɔla la aw y'a minɛ komi aw yɛrɛ ka fɛ bon ni nin tiɲɛna e bolo bɛ sigi bon na bon sara tɛ sɔrɔ n don usas b'a dɔn Bamako de wa Abidjan Conakry Dakar ma capitale ye bi min bon sara ka ca ka ninnu bɔ maaw yɛrɛ tun bɛ taa quartier minnu la k'a fɔ k'olu ka nɔgɔ dɔɔnin o bɛɛ gɛlɛyara parce que a kɛra wari ɲini sira de ye sisan e b'i ka taxi min bori ka dayirimɛ sɔrɔ ka bon sara sɔrɔ la mobili bɛna ka ɲa ka entretenir ka ɲa mais n'i ka mobili bori i b'a fɔ non n bɛ tile 100 bori labori a kan tile kelen e bɛ ban ka sigi tuguni ko non ko baara ko gɛlɛyara k'a sɔrɔ entre toi et Dieu tu n'es pas correct en travaillant donc nin fana lalili ka kan ka fɔ jeunes ɲɛna i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ balo ɲinina fɛn min na i siran Alahu Taala ɲɛ baara la ala k'o nɔgɔya. Shukran li tadakhulikum to Umaru an b'a fɔ ko diɲɛ tiɲɛna yɔrɔ a sankolo n'a dugukolo n'a yiri olu ko tɛ o yɔrɔ olu tɛ o adamadenw de tiɲɛna quoi adamadenw de tiɲɛna karamɔgɔkɛ filɛ ka tadakhulu minnu kɛ sisan an bɛɛ b'a dɔn ni fɛn tiɲɛna de ye kuma bɛ k'a kan n'o tɛ fɛn n'a bɛ ordre la mɔgɔ bɛɛ bɛ ɲinɛ a kɔ n'i y'a ye an bɛ thème dɔ ta ko éducation tarbiya éducation de tiɲɛna n'o tɛ waati dɔw tɛmɛna hali an bɛ don wajulu la waati mais éducation darisu tun tɛ kɛ a thème tun tɛ yen non seli tawhidu
mais ka thème dɔ ta ko éducation o kun tɛ yen asa kuma tiɲɛ fo ka taga mɔgɔw miiri k'a ye kuma mara k'a tiɲɛna kuma se o niveau yɛrɛ ma voilà kuma se o yɛrɛ ma fiyewu parce que bɛɛ bɛ siran bɛɛ ɲɛ bɛɛ bɛ maloya bɛɛ ma bɛɛ bɛ sanmɛ bɛɛ ma Mali yɛrɛ la éducation ka nɔɔni c'est à partir de 91 voilà 1991 de éducation ko ninnu nana ɲagami dɔɔni a ma tiɲɛ o la pewu dɛ a ka déwurute dɔɔni ka sira bila dɔɔni mɔgɔ kaw ko n'an m'aw janto tiɲɛni bɛ sɔn ka kɛ dɛ an kun tɛ nin dɔn dɛ 91 de ka jigiya daminɛra an fɛ yen ten n'o tɛ a kun ma dɔn yɛrɛ fiyewu voilà démocratie nalen d'an fɛ yan ko ninnu nana ɲɛdɔn quoi a nana tiɲɛ o de la quoi o sisan fɛn dɔ kun bɛ anw fɛ yen a kɛlen bɛ komi ala ɲɛsiranya naturel quoi voilà an ka tradition yɛrɛ dɔ de kun ye ala ɲɛsiranya ye k'a sɔrɔ an tɛ a dɔn yɛrɛ o de kun b'an fɛ yen nin fɛn filɛ nin si kun tɛ kɛ o dɔ k'i to kɔfɛ yan ka fɛn ci ma k'i k'a labɛn e k'o dun o kun tɛ kɛ o la kun tɛ yen walima e balima i teri dɔ ka fɛn d'i ma i dahirimɛ bɛ bɔ a la n'a tiɲɛna mun ta don a tiɲɛn'o ye cogo min e min b'a baara la tiɲɛni fana ye o bɛɛ dɔnna sisan de n'u kun tɛ yen o parce que an bɛ kuma dɔ fɔ Mali la yen an b'a ko bamanan tɛ fadento dun quoi fadento voilà bamanan tɛ fadento dun Isufu mana ni to dɔ voilà i kun ko k'i bɛna nin to dɔ ye i nana n'a ye o to nin tɛ quoi voilà n'a fɔra ko bamanan tɛ fadento dun o kɔrɔ walifɛn fɛn ye walifɛn ye n'i ta tɛ i tɛ maga a la silamɛya ko tɛ dɛ i dancogo yɛrɛ d'o ye walimuso i tɛ s'a ma wali nafolo i tɛ s'a ma wali kuma min t'i ɲɛsira la i tɛ s'a ma voilà fɛn min ni i man kan tɛ ka dɔn n'a ye i ka tila ka ye n'o ye o kun ye fagali de ye o tɛ kɛ bon nin bɛɛ bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ kow ma kɛ tan mais a bɛɛ nana tiɲɛ sisan voilà a bɛɛ nana tiɲɛ sisan i tɛ faden to dun i t'a dɔn o yɛrɛ tɛna ka kɛ a damako wɛrɛ de an bɛ fɛn dɔ bi mun tɛ faden to ye quoi Umar ne hakili bɛ fɛn dɔ la wallahi wajulu ko belebeleba quoi an ka denmisɛnniya kɔnɔ tiga feere musokɔrɔba a ka tigɛ de kun b'a yɛrɛ feere tigɛ musokɔrɔba kun bɛna nin tabali ye a bɛ fini fɛnsɛ a bɛna a ka tigɛ sara d'a kan dɔɔni dɛrɛmɛ 5 dɛrɛmɛ 10 bon e min ye tɛmɛsenna ye dɔrɔn mɔgɔ si tɛ yen ka tigɛ kɔlɔsi mɔgɔ si tɛ yen sɔgɔma dɔrɔn a bɛ tabali da dɔrɔn a bɛ fini fɛnsɛ a bɛ tigɛ sara ale bɛ tigi so kɔnɔna la a tɛ mɔgɔ si bila a kunna ni wula sera ni tile binna a bɛna a ka wari bɛɛ dafalen sɔrɔ o y'a sɔrɔ tiga bɛɛ sanna ka ban hali dɛrɛmɛ 1 ma jɛ n'i y'o kɛ bi tiga yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ fani min kɔn tɛ dɛ tabali yɛrɛ b'a bɛɛ o bɛ fani min na côté 2 bɛɛ fɛ ani tiga bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn non ça bɛ waati minnu ko fɔlɔ souvent an ka cɛkɔrɔbaw n'o bɛ sisan denmisɛnw lajɛ quoi anw olu ye gawaw de ye quoi k'a sɔrɔ olu tɛmɛna époque la ladiriya yɛrɛ de tun bɛ yen o sasi ka kuma nin anw fa dɔgɔnin minnu tun bɛ bɔ so kana village la kana ils étaient sévères mara tun ka d'olu ye il est marabali ça en fait olu fɛ den tɛ se ka baara sugu nin kɛ parce que anw faw m'olu to yen n'olu nana sɔrɔ anw faw denw bɛ nin ko sugu kɛla olu hakili tɛ sɔn a ma quoi parce que olu kɔrɔkɛw ma to olu tiɲɛ souvent n'u nana i fa fɛ o fa o kɔrɔ don c'est à dire e yɛrɛ bɛ o bɛ nege b'i la quoi ka sɔrɔ o bɛ k'i gêner quoi o bɛ kan ka min kɛ o bɛ kan k'i mara de o bɛ kan ka jogo dɔ de inculquer la e fa yɛrɛ de fana y'o don olu la parce que fɔlɔ bɛɛ tun bɛ baara i kɔrɔkɛw de ye donc o fana tɛ diɲɛ o kɔrɔkɛ denw ye sira bila ɲɛ dɔ ma c'est à dire duw mɔna nin cogo de la quoi mais nin de bɛɛ la k'a fɔ ni valeur dɛsɛla so kɔnɔ voilà imam mɛna an dɛmɛ ko dɔ la bon nin kamanagan man kan an denw lajɛ i bɛ taa Amérique i bɛ taa Europe maa minnu bɔra kɔnɔ kelen na c'est à dire kɔrɔkɛ n'a dɔgɔkɛ
walama kɔrɔkɛ n'a dɔn c'est à dire ninnu denw yɛrɛ ma ɲɔgɔn dɔn o bɛ an fɛ yen bi tubabu la kosɛbɛ c'est à dire i bɛ exemple ni expérience kɛ i bɛ taa muso kelen den sɔrɔ tuma dɔ n'o bɛɛ bɛ Europe que ça soit la France ou Belgique ou Belgique i bɛ dɔ den ma ɲininka ko k'i ba kɔrɔkɛ maman ani a kɔrɔkɛ ni est-ce qu'il ka maman kɔrɔkɛ denw la la femme va te dire non a t'o dɔn il ne se fréquente pas c'est à dire hakili tɛ nana na bi k'a fɔ an ye to ka den ninnu fana fara ɲɔgɔn kan o y'a dɔn k'a fɔ o faw n'o baw ye maa kelenw de ye c'est à dire chez eux bi nin kamanagan bɛ tunkan na dɛ maaw b'a dɔn mais maaw kɛlen bɛ k'a négliger tin yɛrɛ tɛ yen tuguni a tin tɛ yen k'a fɔ non nin ye n fa kɔrɔ soden ou n fa balima dɔ den ye anw ni den ninnu ka kan ka ɲɔgɔn dɔn ka don ɲɔgɔn na nin de fana kɛlen bɛ bi a valeur kɛlen bɛ ka bɔ a la an fɛ yan tunkan na kosɛbɛ. Mais ça c'est la faute des parents. On compare même pas hali n'a sɔrɔ dɔw ka mariage bɛ kɛ i b'a jateminɛ yɔrɔ min na an fɛ farafinna ni mariage bɛ yen famille bɛɛ bɛ na minnu bɛ village la kɔrɔ tɛnɛmuso denw ni boricɛ denw bɛɛ bɛ na bɛɛ bɛ na ka na mariage kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ya c'est-à-dire il se gêne même pas k'a fɔ ko ne ba kɔrɔkɛ den de bɛ furu il se gêne même pas o t'ale ka programme na yɛrɛ mais parce que ça c'est la faute des parents. Parents de sisan exemple il y a pas cogo min na ni kɔrɔkɛ den ka mariage bɛ ka kɛ ni denw ta venez on va chez mon frère. Non, bien avant ça même la fréquenter d'abord. Justement il faut faire ça, c'est-à-dire on doit faire que la connaissance des familles. Famille ka ɲɔgɔn dɔn la rencontre des familles. Mais il faut que ka ɲɔgɔn dɔn. Mais ne min den yira i dɔgɔnin na a t'a dɔn. Et toi tu vas voir ta sœur ou ton frère, tu n'as même pas tes enfants. Mais alors le contexte européen. Non, je comprends, mais moi je blâme parce que il faut l'apprendre ça. Exactement. Il faut le faire connaître. Monsieur Bougnaka, selon d'abord, comment on est comment on justement, oui, mais il faut. Mais c'est pas le problème des enfants. Non, justement, parce qu'on a un différencier d'eau. On est dans un différencier. Non, mais bon, même il faut il faut oui, mais surtout ni au fla beninte. Mais ne yɛrɛ ni min bɔra kɔnɔ kɛnɛ bɛn nin tɛ. Justement. Non, denw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o la. Mais parce que o y'o ka problème o y'aw de ye o. Oui, mais aw de fana kan ka kɛ sababu ye ka denw nadon aw yɛrɛ tɛ fɛ ka. Justement o bɛ o tɛ denw nɔ ye o. Non, ils sont pas fautifs. Sinon c'est les parents. Sinon maa mɔna ni avec les francophones souvent mɔtu an ka du kɔnɔ i fa kɔrɔkɛ i fa dɔgɔkɛ i n'olu den minnu bɛ mɔ ɲɔgɔn kan anw fɛ farafinna marakala le wa manikala le wa bamanana le wa bɛɛ b'a fɔ ko n kɔrɔkɛ mais i bɛ taa se jamana dɔw la n'a bɛ fɔ e min mɔna k'a fɔ ko i cousin tu te sens gêné au fait a fɔli français la tu n'aimes pas parce que aw fɛ mun de la dɔ la aw kunna i fa kɔrɔkɛ den i balima i kɔrɔkɛ mais k'a fɔ neveu cousin chez nous comme yɛrɛ la cɛman y'aw ka fɔli la et pourtant bon français a bɛ fɔ tɔgɔ de la mais aw ka hali n'i y'a fɔ tubabuladenw ɲɛna ko c'est mon frère. Vous êtes de même père? Vous êtes de même père? Non, non. Il faut qu'on m'y connaisse ça. Moi, je donne un exemple. Nous, par exemple, on fait père leur âme. Tu vois, on est nommé Dieu merci. Mais on est tous nés dans la même famille. On est tous nés dans la même famille. Jusqu'à là où je te parle aujourd'hui, on fait ça comme ça. Tu connais la famille. Donc nous, ok. Parce que nos parents, nous les Iran. Donc on va quand on ira en deux. Problème est. Après, nous c'est que mon oncle c'est que ni problème on est là. A problème est mouillé. Ne peux mi expliquer à la donne. En gagnant jamana dola, en fausse là. Mais en nouvelle génération, on y a tout le système boulot. Afin de jouer l'encan. Même si ça y a le dimanche. Même si ça y a le dimanche. On met inversé.
an ka cɛkɔrɔba fɔlɔ minnu tun bɛ an versi yan san 50 kɔfɛ n'olu ye sigi kɛ a camanw na olu camanw n'o dɔw bɛɛ tun bɛ yɔrɔ kelen soit dans la même ville dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw bɛ ɲɔgɔn fréquenter mais aujourd'hui c'est pas le cas soit quelqu'un peut être en France un peut se retrouver à Marseille l'autre peut se retrouver à Toulouse a bɛɛ ye cɛ kelen de ye dɔw b'o bɛɛ fana bolo olu de ka kan ka fɛɛrɛ kɛ ka to ka ɲɔgɔn fréquenter ka denw n'a ka vacances la a ka kuma ninnu b'a ka ɲɔgɔn ye tubabula bolo n'an ka yɛrɛ to tubabula système bolo chacun dans son chacun den yɛrɛ m'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'ale fa ni dɔ bɛ balima la même un simple photo k'a yɛrɛ i den na k'a fɔ non lui c'est mon frère souvent on n'a même pas le courage parce qu'on se dit qu'an denw mako t'a la mais pourtant c'est les erreurs a fana ye min fana ye min fana m'a ko juguya ka tɛmɛ an bɛ n'o fɔ tuma dɔ o de fo b'an bɛɛ la an bɛ kan min fɔ min y'an fa kan ye an bɛ kan min fɔ min y'an fa kan ye a fana défaut ba ye o de ye quoi à partir du moment que an tɛ an ka kan fɔ an denw ye o yɛrɛ perduli fɔlɔ bɛ daminɛ yen de nin yɔrɔnin fana kɛ ni bɛ muskila an ma dɛ an ka wulada na kuma tɛ ani an ka kan tɛ se fɔla an denw ye an bɛɛ kɛra tubabu ye an yɛrɛ t'a fɔla yɛrɛ ka ɲɛ Monsieur, ko yɛrɛ bɛ to e bɛ fɛn min fɔ a cɛman yɛrɛ den bɛ yɛlɛ e t'a mɛn ninnu muskilaw de b'an kɛ kosɛbɛ a ko n'an bɛ dugawu kɛ ala m'an janto n'an yɛrɛ la sinon phénomène minnu na fanga ka c'est-à-dire min bɛ fɔ balimamaw ye dɔrɔn u ka ɲɔgɔn taama sira taama si tu vas aller voir ton frère prends tes enfants aller voir l'autre sinji barika fɛgɛyali o de wolola n'a ye quoi vice versa comme ça denw bɛ ɲɔgɔn fréquenter tu sais les enfants quand ils connaissent ah c'est mon frère même si n'i ko k'a cousin don ils vont s'attacher. Maintenant, au bénéfice de numéro changé, mais le premier contact, ça doit venir des parents. C'est à nous de montrer. Ça, c'est ma petite sœur, ce sont ses enfants. Je suis son grand frère. Il faut que des musulmans gagnent comme ça. Nara son amena profond la bande sazma. Amena la lilika kelenga kandidatu kala se parce que adamade kala nyanya machi le dafani de. Ouais. Kuma nu fola ya e be se ke yere ya kono. Tuma do kuma do fola e yere fana defo do bila. Donc baro yere be adamade de be hakli soro la sangani wati be ko sa fo ko club ta kalanso ala ka wati da surtout kuma labani balmaya la tamani andenw ye don ɲɔgɔn na ko ba don ne yɛrɛ fana bɛ to yan ka association dɔw bɛ yen olu ka village ressortissants a kɛla ɲaɲa ɲɔgɔn yew bɛ yen pour que village denw ye don ɲɔgɔn bolo ça c'est très important c'est à dire village caman b'a kɛ Belgique yan alhamdulillah m'a jigi k'a fɔ Europe yɔrɔ caman village caman b'a kɛ les ressortissants de tel village chaque mois chaque 2 mois ils se réunissent entre eux ka kuma village kan dɛmɛ min minnu bɛ se ta la ka dɛmɛw ta k'a lataa so ka village dɛmɛ n'a ye vraiment an bɛ to yan k'olu fo kosɛbɛ ka to yan fana ka an yɛrɛkun ladi quoi balimaya sinji k'an janto a la donc an bɛna ladilikan laban di an ka usasi ma a bɛna nin samakan lase tunkarakaden bɛɛ ma m'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔnin nin samakan bɛna taa se bɛɛ la k'a fɔ nin ma maa minnu ni famuw don tubabula baden baden bɛ Europe yan walama Amérique walama Asie an bɛ se ka nin ladilikan ta cogo min na ka vidéo ni yɛrɛ garder an bolo pour que n'an y'an hakili lajigin a la don dɔ hali ni kɛlɛ tɛmɛna ni baden cɛ ni miirila ma a bɛ se k'i bolo bɔ kɛlɛ la inshallah Cheikh toyi an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛ sɔn ma ala k'a ɲa ka d'an ma vraiment baro nin bɛɛ ye nafa sɔrɔ a la kuma fɔbaga ye nafa sɔrɔ lamɛnnikɛlaw fana nafa sɔrɔ parce que kuma bɛ bɔ ni kuma de ye quoi kuma bɛ ka laban yɔrɔ min kan bi yen n'o ye sinji ye peut-être an b'a fɔ an da la mais ka ban ɲɔgɔn na kɔlɔlɔ min b'a la i n'a sɔrɔ an t'o dɔn de quoi parce que caman b'i disi gosi i ye sinji tugula ye mais nin défaut bɛ mɔgɔ caman na quoi parce que e ɲɛ b'i dɔgɔkɛ dɔrɔn de la i ɲɛ b'i kɔrɔkɛ dɔrɔn de la ou bien i balimamuso dɔrɔn mais aw ma sira si yira aw denw na ni aw tɛ yen don min denw yɛrɛ dama fana bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min a défaut bɛ caman na o voilà bon den ka dɔn fa filɛ a dɔgɔkɛ fila a kɔrɔkɛ filɛ tiɲɛ na o ye fa de ka baara ye walima o ye ba de ka baara ye parce que an bɛɛ tɛmɛna sira fɛ o mɔgɔ fɛn bɛ yen hali n'i bangera duguba la wagati dɔ la i fa kun b'i bila ka taga village la i ka taga bɔ a balimaw ye vacances la i ka taga famille lajɛ ayiwa bɛnkɛ minnu bɛ yen tɛnɛmuso minnu bɛ yen i ka taga olu bɛɛ lajɛ ni bi tɛ i ka cɛkɔrɔba tɛ kan fila f'i ye o voilà aw ka siya kan a b'o de f'i ye
ati ku i la k'i bɛ kan wɛrɛ yɛrɛ fɔ famille na k'ale to yen n'i bɛ adressé ale la dɔrɔn i bɛ adressé ale la a ka kan de la kan wɛrɛ sa i b'o fɔ kɛnɛma de mais famille kɔni na sa i b'o fɔ ale ka du kɔnɔ bon a waati la an y'a bɛɛ kɛ juguyaw ye k'a fɔ k'u da wala u ka kow ka gɛlɛ u da yɛlɛlen kun tɛ nka bi de an b'u k'u ka tiɲɛ segin u ma u ye baara min kɛ an b'u k'u ka tiɲɛ segin u ma parce que hadamaden kuma dɔ la n'i ka kan tununi la a cɛ bɛ juguya dɛ voilà donc i mana tubabukan fɔ den ye cogo o cogo i ka africain kan nin a kalaw de la famille kɔnɔ quoi a ko dɔn a ko mɛn den yɛrɛ b'i ɲininka nin ye siya jumɛn ka kan ye i bɔra ni min ye min e yɛrɛ b'a fɔ ne ye africain de a yɛrɛ bɛna nata yanni e k'a fa ye a bɛna fɔ a ka taa don dɔ vacances kɛ Afrique bon n'o kɛra dɔrɔn i dɛmɛlen de ye den dilanni na a n'a lamɔli quoi mais n'i pan o kunna dɔrɔn baara bɛna gɛlɛya i bolo bon an ka kɔlɔlɔ ninnu kuma dɔ la ma n'i y'a lajɛ est-ce que ala ta k'an pini nin waati ninnu na ni ala kan sɔsɔ dɔw de ye wa o fana bɛ se ka kɛ o parce que ala ko an kana sinji tigɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sinji min tugulen don bi a man ca a caman beleselen don dɛ a camanba de beleselen don ala hɛrɛma ye mun ye minnu ka blessure ma tigɛ fɔlɔ yɔrɔ dɔ joginna ma a jurunin ma tigɛ n'o tɛ caman ta jurunin tigɛra a jurunin tigɛra bo tigɛli i jo b'a la i jo t'a la a man ɲi i yɛrɛ ma a man ɲi i ka adamadenya ma a man ɲi i ka foyi ma voilà parce que fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ Omar sinji mɔgɔ si tɛ sinji choisi quoi ala de bɛ bɛɛ sinji choisi ye o de kama ala yɛrɛ ko kan ka garder mɔgɔ si kana tigɛ e ka nin téléphone filɛ nin i taalen sugu la i yɛrɛ de taara choisi o mais nin qualité fɛ i yɛrɛ de ye wari bɔ o y'a d'i ma walima n'i ma choisi dɔ y'a choisi o tigi b'a marque dɔn ka tɛmɛ i kan n'i ko i bɛ bolifɛn san i yɛrɛ de bɛ taa choisi n'i ko i b'i ka fini san i yɛrɛ bɛ taa choisi mais i sinji ɲana a tiɲɛna mɔgɔ si t'i yɛrɛ sinji choisi i bɛ bɔ mun kalama ala tilara ka baara la ala y'i sinji choisi k'a d'i ma i n'a bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ ala ka ko de don an ka ko tɛ o i barila dɔrɔn ka dɔ y'i kɛrɛfɛ ko nin y'i dɔgɔnin ye nin y'i kɔrɔkɛ ye aw man jan ɲɔgɔn na yɛrɛ san kelen san fila a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni i ma taga san a fɛnɛ ma tigi san a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ famille kɔnɔna la ala ka ko dilannen de don bon n'aw ko aw ɲɛ tana ye ɲɔgɔn ye f'aw ka fara ala ko ne de y'aw kɛ tan e ko ayi n'i y'a kɛ ka bɔ ala t'a la dɔrɔn i b'a nɔ ye ka koɲa la non i tɛ lafiya quoi i b'a nɔ ye ka fɛn bɛɛ la i b'a nɔ ye ka santé la i b'a nɔ ye garijigɛ la i b'a nɔ ye ka avenir la i b'a nɔ ye fɛn bɛɛ la parce que i ye ala sɔsɔ o de kama f'an ka sinji nin an k'an minɛ ka tila k'a yira an denw fɛnɛ na n dɔ de ye karisa ye hali ni a bann'i la e ka sɔn a la kuma tɛ n'a ma ba i la i b'a yira an jo t'a la fan bɛɛ ka fɛn n bɛ kisa kelen di ma quoi ka kuma nin clôturer a b'an ka ladabu kitabu ninnu na quoi tɔgɔ ko kɔlɔnba kelen dɔ tun bɛ dugu dɔ kɔnɔ musow de bɛna ji soli kɔlɔn na u bɛ jurufilen don kɔlɔn kɔnɔ ka ji sama quoi bon kɔlɔn min bɛ dugu kɔnɔna la ni musow bɛ ji sama la fɛn dɔ donna kɔlɔn kɔnɔ ka musow ka juru tigɛ u t'a dɔn fɛn min don quoi bon ni muso fɛn fɛn ye jurufilen bila kɔlɔn kɔnɔ k'i b'a sama juru filen tigɛlen don juru lankolon de bɛ bɔ quoi bon ko nana gɛlɛya parce que jiko nana mɔgɔ minɛ minɔgɔ nana gɛlɛya ka caya dugutigi nana ye sisan ko kɛra sɛbɛ ye a ye dugu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan an bɛ solution jumɛn sɔrɔ kɔlɔn nin na dɔw ko fo mɔgɔ de ka jigin ka taga lajɛ mun de bɛ kɔlɔn kɔnɔ mun de bɛ kɔlɔn kɔnɔ ka taga lajɛ bon duguden fɛn fɛn ni jiginni ko kuma fɔra ye a bɛɛ bɛ siran parce que kɔlɔn kɔnɔna e bɛ taa mun de sɔrɔ yen i fanga bɛ s'a la i fanga tɛ s'a la i t'a dɔn mais i b'o dɔn de f'i jiginnen kɔfɛ donc dɔ de nana o ko dugutigi ma k'ale bɛ se ka jigin mais en condition a ko dugutigi n bɛ jigin mais en condition dugutigi ko k'o ye condition jumɛn a ko condition fila condition fɔlɔ n bɛ juru siri n yɛrɛ la n bɛ jigin ni fɛn min bɛ yen n'a fanga bonyara ni tɛ n'i ye juru lamaga dɔrɔn a bɛ na yɛlɛ condition filanan n yɛrɛ balimakɛ n sinji o bɛ sɔrɔ jama cɛ la mɔgɔ minnu bɛ juru minɛ sanfɛ n balimakɛ ka sɔrɔ a la quoi dugutigi ko ninnu tɛ condition kelen a y'a fɔ a ka mɔgɔ ye dɔrɔn a ye baara kɛ n'a ye a balimakɛ yɛrɛ jama cɛ la quoi effectivement a yɛrɛ fana jiginna kɔlɔn kɔnɔ a taara sɔrɔ ja gɔnfinman dɔ de bɛ kɔlɔn kɔnɔ mun ka bon kosɛbɛ mais a fanga sera a la quoi a ye gɔn nin minɛ k'a bolo siri a kɔ k'a da kan na a ye juru lamaga
minnu bɛ sanfɛ olu ye juru sama bon gɔn sigilen b'ale kan de la i m'a ye wa bon minnu bɛ ka juru sama yan'olu k'ale ye u ye gɔn fɔlɔ de bɔtɔ ye u ye gɔn fɔlɔ bɔtɔ bɛɛ ye juru bila ka boli quoi bon juru tora cɛ balimakɛ kelen pe de bolo tɔ bɛɛ bolila fo balimakɛ nin kelen a sinji bon o de y'i débrouiller ka juru sama n'a balimakɛ ye f'a yɛlɛla quoi a yɛlɛlen a y'a fɔ a kɔrɔkɛ ye ko ko n taara gɔni de sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔna la ni ne kun bɛ ka musow ka juru tigɛ tigɛ o kɔfɛ a ko kɔrɔkɛ ma ko tuma jama min kun bɛ da la a bɛɛ taara min jama min kun bɛ a taara min a ko k'a bɛɛ bolila ko gɔn yelen dɔrɔn k'u bɛɛ bolila u ye juru to ale kelen pe de bolo a sɔrɔla k'a fɔ a balimakɛ ye ko nin de kun ye ne ka choisili kɔrɔ ye quoi ni n y'a ye n k'o kana ni e ye k'i fara jama kan a kɔrɔ ye nin de parce que n b'a dɔn n'u ɲɛ dara ko bilen kan danger dɔ kan o balima tɛ ɲɛ quoi an bɛɛ kɔni bɛ dugu kelen na mais ne sinji tɛ u b'u yɛrɛ ɲini u bɛ ne to saya bolo u bɛ taga quoi voilà mais madama bɛ yen e ni ne bɛɛ ye sin kelen min ko gɛlɛyara cogo cogo e ni ne fila bɛ taga ɲɔgɔn fɛ de mais e tɛ ne to danger bolo ka boli ka taga ko de kama n y'i choisi mais e ma balimaya ye mais bi jama tɔ bolila cogo min balimakɛ fana bɛ juru bila ten de ka boli k'i to danger bolo a b'i to danger bolo ka taga bon an kana ɲɔgɔn nɛgɛn vraiment makɔrɔw ye fɛn minnu sigi k'u bila an y'a caman tiɲɛ quoi bon o de kɔlɔlɔ b'an kan quoi o de kama diɲɛ ta ka se ka lafiya an bɛɛ b'a la tiɲɛna gɛlɛya bɛ n'an ye yɔrɔ fɛn fɛn kɛ solution an bɛ taa sɔrɔ o problème ka bon ni solution ye voilà o problème ka bon n'a ye bon o b'a yira k'a fɔ an ka hakili dɔ sɔrɔ an ka segin ala ko ani danbe ɲuman min kun bɛ yen an ka segin n'an seginna sisan wallahi an bɛ lafiya an bɛ wari minnu sɔrɔ o b'an bɔ n'o tɛ mɔgɔ si ka wari tigi bɔ sisan an bɛ wari min sɔrɔ a b'an bɔ an bɛ se ka kobaw kɛ an bɛ se ka lahala caman kɛ wa baaraw fana bɛ ɲɛ an bolo quoi mais n'an ma kɛ ten dɔrɔn baara bɛɛ bɛ tiɲɛ donc an bɛ ka baro bila yan an bɛ bi ta sonsoro an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka balimayaw tiimɛ ala ka hɛrɛw caya ala ka sabatiw d'an ma an b'a ɲini ala fɛ baroda ni ala ka a yiriwa fɛn fɛn kun b'a kɛnɛ kan ni farikolo ye ani minnu tɛ yɔrɔ jan na kan ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ka arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ an bɛ bi ta bila yan an bɛ kuma segin ka di Cheikh Diané ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin bigɛrɛ tun animenimɛ an ka sɛku belebele bolo arakam kɔnɔna na sɛk imamuna Abdallah Koyita an ye baro kɛ ka da silamɛya barow kan komi a sabatila kɛra k'a di sara sɔrɔ sallam waati bɛ sahabaw b'a fɔ kunna ma rasul anw ni kɛra tun bɛ a caman tun tɛ kɛ misiri kɔnɔna ye a tun bɛ kɛ sigidaw ni gɛrɛnw de ye ka ɲɔgɔn baro ala ko kan ka ɲɔgɔn baro silamɛya kan non seulement an bɛ faamuyali caman sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ fana kɛni bɛ ka balimaya min ko fɔ an ka silamɛya balimaya a b'a sabati kosɛbɛ an bɛ alaw ta ala dala ala kana an karamɔgɔ fama arikamu kɔnɔla ma ala kana fama arikamu kɔnɔla ma taama séjour tɔ k'a nɔgɔya ala m'o kɛla صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين